Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. So today I will explain about Middle English literature. Before I will explain about that, I will introduce myself. My name is Rifki Zikalabdanto and number ID is 1932 000 and 3 and my class is D. Okay, let's check it out. History Middle English Literature. This history of the Middle Start period around 1150 until 1400 that started at Edward from the Convencer descendants king from Wessex at 1066. During 20 years in this period, nothing have to change in the literature world. Oke, jadi di sini sejarah pertengahan periode sastra Inggris, yaitu dimulai dari periode The War on Middle English Literature. On last September 1066, the King Regia first attacked England from the North Beach, but can step back by Harold troops. Several weeks later, happened the war again. In the war, William troops again, and then defeat England and Harold dead in the war. At 1189 and until 1199 happened to Salib War from England, the one with character by Rickard his lifetime with the problem case of government. Pada peperangan di pertengahan sejarah sastra Inggris, pada akhir September tahun 1066, Raja Norwegia menyerang Inggris dari pantai utara, akan tetapi tidak bisa kembali ke pasukannya Harold. Beberapa minggu kemudian terjadi peperangan lagi. Dalam peperangan tersebut, pasukan William lagi memenangkan pertempuran tersebut dan mengalahkan England, dan Harold pun meninggal pada peperangan tersebut. Pada tahun 1189 sampai 1199 terjadilah peperangan salib dari England dengan salah satu karakter yaitu Rickard. Dia hidup dengan permasalahan di pemerintahannya tersebut. The Change of Throne. After leaving William at 1087 until 1100, Henry acceded to the throne to be changed. William Ruttus at 1100 until 1135, which changed throne many accidents, affect one of which is increased public as well as culture include public. Pergantian tahta. Setelah kematian William pada tahun 1087,
sampai 1100, Harry menggantikan takhta untuk William Rufus pada tahun 1100 sampai 1135. Dengan pergantian takhta, banyak insiden yang berdampak, salah satunya perkembangan pada penduduk atau masyarakat yang baik, seperti budaya masyarakat di England. Characteristic author of literature. The first is poetry. Poetry, creation at the middle period, mostly big shape, romantic, for example. Poetry creation in middle era, that is the Carson de Roland. From French material, the Knight of the Round Tables from Anglo material. The second is prose. Prose creation at middle period. Example, the Historia Regum karangan Geoffrey-Mont and Mott, and still many more. Last is drama. Drama creation at middle period have two creation. For example, miracles, as tell life a holy people, and mysteries get them Injil books. Karakteristik pengarang dari pertengahan sastra. Yang pertama, puisi. Pengarang puisi pada periode pertengahan lebih besar terbentuk dalam romantis. Contohnya seperti pengarang puisi, contohnya seperti The Carson de Roland, yaitu dari karya Prancis. The Knight of the Round Tables, itu dari pengarang dari Inggris. Yang kedua, prosa. Karangan prosa pada periode pertengahan sastra, contohnya seperti The Historia Regum karangan Geoffrey-Mont and Mott, dan masih banyak lagi contohnya. Yang terakhir yaitu drama. Kreator drama pada periode pertengahan memiliki dua karangan. Contohnya seperti Miracles, As Tell Life a Holy People, and Mysteries Get Themes Injil, buku Injil atau Injil books. This is the last about Middle English literature. Is literature creation period of middle century. The first period is mainly influenced by French culture, Council and following many expeditions in war 100 years in French. The second period is Council influenced by Italian culture and Council king message in diplomatic frame. And the last is third period. In the third period, in this period called England period, which one Council success to escape an impact from French and English produce creation be good and beautiful. Alright, this is about Middle English literature. Then I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periode karangan sastra pada masa pertengahan. Yang pertama yaitu periode pertama. Banyak dampak dari
sastra Prancis tentunya, yaitu dari pemuda Chaucer dan pengikutnya. Banyak ekspedisi dalam peperangan, yaitu sekitar 100 tahun yang lalu di Prancis. Periode kedua yaitu Chaucer. Dampak dari Chaucer yaitu dari Italia, budaya Italia dan Raja Chaucer mengirimkan dalam diplomatnya. Yang terakhir yaitu periode yang ketiga. Dalam periode ini, England memanggil salah satu, yaitu Chaucer, sukses untuk melarikan diri, dan dampak dari orang luar atau orang asing dan produksi karangan Inggris dengan begitu baik dan indah ketika periode terakhir tersebut, yaitu periode ketiga. Oke, itu tentang periode pertengahan sastra Inggris, dan referensinya bisa dilihat di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.